saya ikhlas menerima musibah ini. Sesungguhnya yang tepat adalah saya rela, saya ridho menerima ujian dan cobaan ini. Kalau begitu, apa sesungguhnya ikhlas dalam pandangan agama? Dari segi bahasa, ikhlas itu terambil dari akar kata yang bermakna murni, suci, setelah sebelumnya bercampur sesuatu dengan yang lain. Apabila seseorang sudah menyingkirkan apa yang ada dan yang bercampur sebelumnya, maka berarti dia sudah melakukan pengikhlasan. Sesuatu yang memang sudah murni sejak semula itu tidak dinamai khalis. Sesuatu yang khalis itu tadinya bercampur, lantas disingkirkan yang mencampur itu, jadilah dia khalis. Kata ikhlas dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai macam bentuk. Ada khalis, ada mukhlisin, ada mukhlisan, ada mukhlasin. Itu semua dalam Al-Quran terulang sebanyak 31 kali. Apa bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Mukhlisin adalah orang yang selalu berupaya untuk ikhlas, dan ikhlas berproses terus sepanjang hidupnya. Karena memang keikhlasan itu bisa terganggu. Boleh jadi pada awal dia melakukan pekerjaan, bisa juga saat memulai pekerjaan dia sudah ikhlas, tapi di tengah perjalanan dia tidak ikhlas. Boleh jadi juga di tengah perjalanan dia sudah ikhlas, tapi di akhir amalnya dia tidak ikhlas. Itulah sulitnya ikhlas. Akan tetapi setiap kali terlintas di dalam benak dan hatinya sesuatu yang keruh, sesuatu yang bercampur, kalau ada upaya untuk menyingkirkan kekeruhan itu, maka itu masih bisa disebut ikhlas. Memang ada ulama yang sangat ketat yang mengatakan kalau sudah tercampur, maka itu tidak bisa disebut ikhlas. Tapi ulama lain berkata itu masih bisa disebut ikhlas. Mengapa? Karena memang sulit untuk ikhlas itu. Karena kita manusia selalu bisa timbul dorongan dan gangguan hawa nafsu. Setan bisa saja datang tiba-tiba, akan tetapi begitu dia datang, begitu kekeruhan hati itu timbul, kita berusaha menyingkirkan yang keruh itu, maka itu berarti kita melakukan pengikhlasan. Itulah maknanya mukhlisin. Sedangkan kata mukhlasin bermakna orang yang dipilih oleh Allah sehingga hatinya selalu ikhlas. Nabi Yusuf alaihissalam disebut sebagai hambanya yang mukhlasin. Walaqad hammat bihi wa hammat ya laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Setiap amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar berbuat dan beramal dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Di dalam surah Az-Zumar, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Bahkan Allah berfirman, hanya milik Allah agama yang murni, yang suci dan terbebas dari kesyirikan. Ala lillahi dinul khalis. Ikhlas itu dinamakan sebagai amal kalbu. Salat, haji dan ibadah lainnya ada amal fisiknya. Setiap amal fisik harus ada disertai dengan amal kalbu. Ikhlas merupakan amal kalbu, bukan amal fisik. Ikhlas itu adalah memantapkan niat dan menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Jadi ada dua unsur utama dalam ikhlas. Pertama, mantapkan niat. Kemudian sudah mantap niat, selanjutnya lihat masih adakah sesuatu selain dari Allah. Kalau masih ada sesuatu selain dari Allah, ikhlaskanlah, singkirkan, sucikan, murnikan, sehingga yang tinggal hanya Allah. Apa bahaya amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas? Al-Quran mengumpamakannya dengan sangat indah dan menyentuh hati. Diksi dan redaksi yang dipilih sangat tepat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman,
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Redaksi yang dipilih Al-Quran sangat tepat dan menggetarkan hati. Perumpamaan orang yang bersedekah karena ria bukan dengan ikhlas seperti batu licin Safwan yang di atasnya ada debu, kemudian batu yang licin itu ditimpa hujan lebat, maka apakah mungkin masih ada debu yang tinggal dan menempel di batu tersebut? Tentu tidak. Al-Quran mengumpamakannya dengan batu licin karena memang batu itu bermacam-macam. Ada batu yang berlobang-lobang, ada batu yang pecah-pecah, ada batu yang retak-retak. Debu yang menempel di batu yang berlobang masih ada kemungkinan tetap menempel di lobang-lobang itu meskipun dia diguyur hujan. Akan tetapi tidak mungkin ada debu yang menempel di batu yang licin dan batu licin itu diguyur oleh hujan lebat. Fa'asabahu wabil, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itulah perumpamaan amal yang tidak ikhlas. Masyaallah muslimin, apa dampak dari ikhlas? Dampak yang paling besar adalah ketenangan jiwa. Siapa yang perhatiannya tertuju hanya kepada yang satu, maka itu jelas jiwanya lebih tenang daripada dia mau ini, mau itu, mau dipuji ini, mau disanjung itu, maka pasti jiwanya tidak tenang. Selanjutnya, orang yang ikhlas itu tidak segan memuji orang yang melakukan kebaikan, padahal sebenarnya dia paling takut dengan pujian. Pada saat bersamaan orang ikhlas itu takut dihinggapi sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan. Orang ikhlas itu takut dengan pujian. Orang ikhlas itu takut amalnya tidak diterima. Jadi walaupun dia sudah ikhlas, dia tidak mengandalkan keikhlasannya. Orang yang ikhlas itu selalu menuduh dirinya bahwa amal saya belum sempurna. Begitulah dampak yang ditimbulkan oleh ikhlas. Masyaallah muslimin, dari ikhlas kita pindah kepada ridho. Apa yang dimaksud dengan ridho? Dalam literatur ilmu tasawuf dijelaskan bahwa dalam perjalanan spiritual seseorang akan melewati maqam tawakal. Ujung dari tawakal adalah ridho, sehingga disebut ujung tawakal awal ridho. Sama seperti makam waraq dan zuhud, ujung dari waraq adalah zuhud, sehingga disebut ujung waraq awal zuhud. Ridho adalah nihayatut tawakkul. Begitu dijelaskan dalam kitab Risalah Qusyairiyah karangan Imam Al-Qusyairi. Seorang muslim di dalam hidupnya harus tidak boleh lepas dari 4 hal: usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Setelah tawakal, maka apapun hasilnya dia terima dengan ridho. Abu Ali Ad-Daqqa berkata, "Laisa ridho ala tuhissa bil bala, innamar ridho alla ta'tarida 'ala al-hukmi wal qada." Ridho itu bukan berarti engkau tidak merasakan ujian yang diberikan oleh Allah. Dia tetap merasakan kehilangan, dia tetap merasakan kesedihan, tapi yang dimaksud dengan ridho, engkau tidak menolak keputusan dan takdir dari Allah. Para masyayikh, guru-guru Imam Al-Qusyairi berkata, "Ar-ridha babullahil a'zam." Ridho adalah pintu yang paling besar menuju Allah. Istana kerajaan dikelilingi oleh benteng, lalu ada pintu kecil, ada pintu yang paling besar. Nah, pintu yang paling besar menuju Allah itu adalah ridho. Maksudnya siapa yang dimuliakan Allah dengan ada ridho dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah diberikan Allah penerimaan yang sempurna. Wa ukrima bi taqribil a'la. Sesungguhnya dia telah dimuliakan Allah dengan kedekatan dan ketinggian. Allah jawabnya orang yang paling ridho menerima ketetapan Allah. Masyaallah muslimin, Imam Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya." Ridha Allah itu, ridha adalah pintu Allah yang paling besar dan surga dunia. Surga itu ada 2, satu di dunia, satu di akhirat. Apakah ada surga di dunia ini?
ada, yaitu ridho. Ketika engkau ridho menerima keputusan Allah, maka saat itu kau sedang berada di surga dunia. Demikian kata Imam Abdul Wahid bin Zaid. Apa tanda seseorang diridhoi Allah? Jawabannya, ketika hati kita ridho kepada Allah, maka pada saat itu Allah pun ridho kepada kita. Allah buat hati kita ridho kepadanya, maka itu tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Banyak firman Allah yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka sehingga Allah bikin hati mereka ridho kepada Allah. Imam Abu Ali Ad-Daqa berkata, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, apakah seorang hamba bisa tahu bahwa Allah ridho kepadanya? Gurunya menjawab, tidak bisa. Tapi sang murid menjawab, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Gurunya bertanya lagi, kaifa, bagaimana bisa? Muridnya menjawab, idza wajadtu qalbi radiyan 'anillahi 'alimtu annahu radin 'anni. Kalau aku dapati hatiku ridho kepada Allah, pada saat aku merasakan hatiku tenang menerima segala takdir dan keputusan Allah, saat itu aku tahu bahwa aku sedang diridhoi Allah. Gurunya menjawab, ahsanta, betul engkau. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, mata yakunu abdu radiyan, kapan seorang hamba itu disebut ridho? Idza sarrathul musibah kama sarrathun ni'mah. Ketika dia dapat musibah, hatinya senang sama seperti dapat nikmat. Itulah ridho, kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Perjalanan menuju Allah itu panjang. Di dalam Al-Qusairi dikatakan ada 53 stasiun atau maqam. Itulah jalan riyadhah, latihan. Tapi ada jalan khawas, ada jalan pintas, ada jalan potong, ada jalan singkat. Tapi jalan itu sangat berat. Apa itu? Amalmu diridhoi Allah dan engkau ridho dengan perbuatan Allah. Demikian penjelasan Abu Ali Ad-Daqa. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal khutbah, ikhlas dan ridho ini berat untuk dibicarakan, tapi lebih berat untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan memilih kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas dan ridho. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة.
آمين يا الله يا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا صفوفكم وترصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Nilainya nomor 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صدقاتكم
تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sini marilah kita